Assalamualaikum, hai kawan Aisyah. Ini Aisyah lagi ada di Masjid Tanjak. Aisyah gimana, senang? Senang, alhamdulillah. Jadi hari ini kita mau baca surat apa? Abasa. Baik, yuk kita boleh mulai. Teteh Aisyah, yuk auzu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma